Kaway-kaway ka, de. Dede. Sige na, kaway-kaway. Ikaw, ayan na anak yung regalo mo kay Daddy, birthday. Salamat anak. Advance nakarating birthday ni Daddy. Anak, pero anak nakalimutan yung misa. Tapos, anak, ang ganda oh. Yan. Tapos anak, yung TV naman natin, kumislap. Tawagan mo yung binilan mo nito para iayos. Kumislap, isinaksak. Ito anak. Anak, ayan. Si Daddy ginaganaan magwalis kahit gabi. Ayan. Ayan anak, ang ganda. Yan. Salamat anak ha. Pa-birthday mo kay Daddy ha. Pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Etong regalo naman ni Lindon kay Daddy. Ito na oh. Medyo dispalanghado na tong upuan. Ayan oh. May tatak na oh. Ayan. Lagi yan inuupuan ni Daddy pagpagod galing sa trabaho. Ngayon may bago naman na si Dadding upuan. Ayan. Ayan. Kaway-kaway, Daddy. Kaway-kaway pa, Daddy. Isa pa. Ako di ka. Ako di. Videohan mo ako. Yehe. Yehe. Ay, dito dapat, eh. Dito dapat. Ito, anak. Salamat. Ayan, nagkakaapo na si mami mo. Ayan, thank you. Ayan. Salamat na. Ayan, Merry Christmas tayo, de. Ha? Ay, ikaw nakakaalam dyan. Eh, tatanggalin yung mga gamit dyan. Oh, Dede. Dede, upo ka dyan, de. Wow, anak, ayan na, oh. Paskong-pasko na dito, anak, oh. Ayan. Merry Christmas, Happy Birthday. Okay lang yan. Ganda. Ganda anak ng salaset. Dami naman ito anak mauupuan. Ni Kuan Chuchay. Ayan, nagbabalak na si Chuchay anak. Upuan daw niya. Ayan Chuchay. Ay, Chuchay. Ay, Chuchay. Chuchay. Ay, ayan ang galing ni Chuchay. Oh, anak, oh, tingnan mo. Yan, oh, Chuchay. Okay na, bye-bye anak, salamat.